ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Либос ТВ. имрӯз мо қарор дорем дар бозори Корбон ҳафтум дарвоза як дукона сиёмка мекунем дар бораи дамиё чиста кардиганои Бишкек доранд стили Туркия қатӣ договор карди нархи заводи знаменити Туркия ина сар мекунем дар бораи ҳамин нархи наво. ина як бор дига мо обши нишон бутам. И дар бозори Корбон ҳафтум дарвоза бозори нав шудааст. ҳама кардиганои якумсоти Бишкека ҳамин одам мезана. як бор дига ман нархҳоро шуморо шинос мекунам. пешай тамошо кунам. шумо лайк монен, подписатсия кунен, комментариёта фикротона бинависен. И барои ҳам одамое ҳастанд ки мехоҳанд кардиганои качественни бигиранд. нархи арзон қад ина мо барои шумо сиёмка мекунем, мепартем. ай ҳамиш сар мекунем. ҳамиш чанд япа? инаи пушт чай кардиган. нархш чанд япа ҷон? 450 сомон. И пешая? Пеши ҳамо ая? И то дигаи. Пешам, акам фасони ё. Ина фасониш. Ина сангой. Тоза санги сваровски доштай. Ина пуштошон. Ниёзи мо пуштошонро нишон метам. Шумо хушувак бибинед. Чиқашон инаи пешай. И ҳамияй, фақат и пешай нигоҳ кунед. Остиношон ҳам ороишот дорад ба санги сваровски. ина пуштшон инаи хела мемояд. ҳол нидос санги сваровски то таҳра. нархи ё чанда гуфтем? инаи тараф шумо? ҳамашон 450 сомон. ина нарх доранд бибинед. чанд та расветка дорӣ? То размери чанда дорӣ? 5 расветка дора, ай 42 то 48 та расветкош будастай. ина марҳамат бибинед, ай 42 то 48 та. ина метавонед ки ман хеле як бор дига навор мегирам. бибинед, як то шуктем. материалшам материали зур, хеле качестваш баландай. стилиш ламиражи тоза, ина стили турки. нагиношам разноцветни задагиам. хеле сирхам дора, сафедам дора, ҳархела часпондагиам ки аҷоибот метавон. ё ҳам ҳамин то ҳаминҷоро ҳам я нархана апа ё ки ё 550 сомон. ё 550 сомон. модели навай ҳамин где-то я ҳафташ омадан ша. идам ламиражиш тоза. ламиражиш тоза. остинош чиқадан? остинош нахеле аст. ламиражи тоза. ҳамира кардиган меган а? Ки кардиган абая ҳа? Абая кардиган. ҳамин нархҳоямро якта гуфта рафтам бигиред. 280 сомон. 280 сомон ё. модели наваё. модели 450 сомон. сангош ручной омадагия. сангош ручной? ручной омадагия. ҳамин мақсад агар ки вай кунӣ ин намереза сангош. ҳамиш нағза аҷиятаниш. ё 600 сомон ё. ё 200 сомон. ё 200 сомон ё 4 расветка дора. ина мегзарем ай тараф. ё чистами кардиган. ё 350 янамаш. 350 сомон. аммо телефономон мемонем касе ки 280. чистая хеле классическая. Классическая, поёншам хеле чӣ дора? 200 чанд? 280 сомон. 280 сомон нархш будастай. ина бо сафедош ҳаст. ина кардигани каротки миёнаш хеле банд дора. болошда ранги чӣ борид? пагон дорам ӯшо. ёрам модели навай. нархи ё чанд? ёрам 280. 280 сомонда ҳамин метавонед ки шумо ҳамин чизоро харидорӣ кунед. инаҷода кардиганои абаёи дорози вирсачи ҳаста доранд. инаҷода бо ҳама обши ки инаи болода ҳам ҳаста. инаи бигим қатори болои ки инаи экранда ҳаста. ҳам ё чандия? 350 сомон. ё 350 сомон. ина шумо хушрӯ нигаҳ кунед. бояд бо дига нархша гап занед ки одамо бифаҳманд. инами бологиё чанда? инами экранда? бологиё 350 сомон. беҳад чиёшон зур будааст. хеле маркӯз. замшам мокри замшай. борондам пушида меша ба мехшам сохтои дуюм шай. хушту бошад. ина чӣ хеле ки мега? ҳар ҷойгӯ чизам
اینایی بود دیگه مارکاش های دیگه دیزاینش های نرخ ایش چند است؟ یا 450 سوم. اینا 450 سوم تا آخرام میرم شما را نشون میدم. اینا نرخ 450 سوم شما ببینید کدامش معقول میشه و اسکرین شات کنیم پارتوین اینجا که ما هم خیلی نشون میدیم که شما بفهمید که کدامش نمی چیزی که در اکران میبینید 450 سوم نرخ داره. بولوگیش هم همه چی نه نه بولو نه بولوگیش 350. اینا با بولو ده هست 350 سوم. ها کمی نوینکو بگیریم یکم دیما یا کمی نوینکو اینا یکم دیم. اینا چیزی که امی سولمون دادیا نه باید بولگان نشون میدم. Подписаться к ней каси до канал, подписаться когда есть тай, комментарии обнаружим, мы в комментариях мы جواب میگم. همه комментариях شما را میخونم. اینجا باید بولگا ای پیش همی را میگیرم که خیلی که ایورا هم در برام پوشیده میشیده هم وقتی سیزنشون اومد. نه کامرا نه بولگا بگو نه. چه در اکران میبینید نه خیلی اکران داگه چنده؟ 350. اینایش 350 سوم. اینو مرحمت ببینیم. کسی که معقولش میشود زکاس کنه ما برای دستافکا شما را دستافکا میکنیم. باقی سربلند باشید تا ویدیوهای آینده. آن چیزی که شما میبینید دیم طرف دا اوستینوش نام به حد فاسون خشلو ایو چند یا نفر این مدل 350 سوم. مدل نوایی داره. شما 350. این 350 اینم 350 سوم. آن نیش چی نی آنمی آنم 450 سوم. ایلا میراش هم هسته. نبینه که تو تاشا تو پشتوشا همش سنگ زدگیه اینا نگاه که اینا چند بده 180 سوم پا این 450 گفتیم ها پوش چک ایلا میراش هم هسته. یک میتونین گرفتم میرم اینا نگاه کنیش نختم خیلی پشتش اوروی شدش همش سنگ سواروس قطعی هر جایی بود. این نرخش چند بود؟ 450 سوم. 450 سوم. اینا تماشا بینانی عزیز شما لایک کنید подписаться کنید کسی در کانال میمونه ما همین مغازینی که شما نشون دادیم همه استیلی ترکی قطعی متریال تازه قطعی فقط بیشکک در تیار میکنن که دسترس برای شما شود. این همین نرخش نه یک تا گفتن میگیرین پایین اینا کاردیگان 280 سوم. چیزی که شما در اکران میبینین هوزی نرخشون 280 سومونی. ایو هم کاردیگان در داخل میشانه. یارم کاردیگان است. نه هم کاردیگان چه خیلی کاروت کیا. کاردیگان کاروت کی برای امی کافس برای تیراما ایبولی کرتا پوشیدن در عجیبات شوا. نگاه که میرا اوستا میگیرن گاب زنید شما. نیوش 250 یعنی. 250 سوم. ایش مدلی نوای. درست شده مدل ایره. ایرم 280 سوم. 280. İkisi خیلی کلاسیکیه. کلاسیکیه. پویانشان خیلی چی داره؟ 200 چند؟ 180 سوم. 280 سوم نقش بود است. اینا با سفیدوش هست. اینا کاردیگانی کاروت که میانش خیلی باند داره. بولوش داره. پاگون. رنگی چی بوری؟ نه. پاگون دورانشو. یورم مدلی نوای. نه خیلی چند؟ یورم 280. 280 سوم دا امی میتونه که شما این چیزا رو خریداری کنید. اینجا کاردیگان ها اینا ابایوی دروزی ویرساچی هست دوران. اینجا با هم اپشی که اینا